Majang ring anggap penglingsir sinareng sami sane sampun sida rawuh napak eriki sarang-sarang nyangre ide pedanda istri jagi pacang mepice pewara-wara dharma tula indek karye atiwa-tiwa atma wadana muang ngelingyang ring desa adat Padang Bayi jagi pacang saya ke titiang kawiten dahateng angayu bagia titiang mantenang ring anggap pengelingsir sinareng sami sampun sida iring titiang iriki nyangre ide beranda istri jagi pacang ngelungsur warunugrahan idane ngelungsur pemargi mangda sida napi jagi pacang keabdiang kemargiang ring sejeroning irage sareng sami ngemargiang atiwa-tiwa atma wadana muang ngelingyang ring sewengkon desa adat Padang Bayi sane banget kusumayang titiang sederong titiang ngelantur ngaturang atur ring angga penglingsir sinareng sami taler sedurung titiang ngaturin galah ring ide beranda istri ngiring sarang-sarang nyakupang kare kalih ngelungsur wara nugraha ring ide yang embang ide yang para mekawi pamekas ring ide betari-betari sami sareng mestana lingga iriki ring desa adat Padang Bayi naler sane melinggih iriki ring padma sana iwau sampun kayat ide mogi astu ide sinareng sami mepaice warunugraha napi sane keabdiang male pos-pos sida memari antara rahayu rahajeng sida sidaning don tan kapi ambang antuk nguncarang pengastung karo panganjali umat Om Swastiastu pinirien sane banget si wayang tidang ratu singgih peranda tapini ide pedanda istri karang sane sampun memperagayan siwa sekali dikiring jagati sane banget si wayang tidang punika naler dane jero pendesa lan jajaran keperjuruan desa adat sane banget murdayang tidang dane jero mangku desa muang jero mangku pengayah sane sampun sidarau dan sane mangkin naler sane sampun memperagian suci sane banget suci yang titiang punika naler para pengelingsir prawarta kekarya sinareng sami sane nenten sida cacan titiang segi kalih sane banget uang yang titiang naler para angge pengarep pengelingsir titiang lanang istri sane sampun sida rawuh rane sane mangkin sane banget kusumayang titiang ring rahina becik puniki titiang ngiring ratu idadane semeton titiang sami napak iriki nyangre ide beranda istri jagi pacang ngelungsur pemargi ring ide ring galah becik puniki tidak ngelungsur mali pos-pos napi sana wenten unteng ring angge sarira duwene mangdane ledang ngemedalang ngewetuang pitaken nakenang seperindik pemargi yatnya jagi pacang ketangun puniki yan punika pemargi atiwa-tiwa kinembulan atma wadana muang ngelinghang puniki durusang ide peranda istri jadi pacang ice mepaice warenugraha mepaice pemargi
ring sekanjang petaken Ratu Widadane sinamian. Mangdane nenten titiang kebanda untuk kalah pun iki duaning sampun lintang saking semanya sane sampun unggang titiang ring panitia ran pengarep naler titiang sampun ngarawang ring angge ketiga kliang Banjar mana ledang ngerawuhang ring angge kraman duene suang-suang sampun side lintang kening semaya nasane mangkin pasti kesampun titiang jadi pacang aturan kalah ring ide peranda tapi ini istri karang mangde ide side mapidarte indek pemargi atiwo-tiwo atmo wadana muangling yang kinambulan puniki dona selubra titiang ring ratu sehingga peranda kalah aturan titiang ring ratu sehingga peranda durus sang ratu. Om Swastiastu. Saya kulik sedang becek di tiang koleh kalah sedurung tiang matur-atur ring jerone sareng sami ampurayang dumun munas dikre ring betare sat kayangan niriki ring padang bae maturang takep tangan kalih mulai. Om Swastiastu. Mungkin peniki pertama sedurung tiang memperjelaskan dinyanan diwenten kirang langkung babawas tiang pengenikan tiang yang nunas gang rene sinampura ring semeton tiang biki sareng sami. Nah doaning wenten pi kedah saking panitia saking Dabasnya perwatke kaya sareng sami mangden tiang memperjelas pemargi acara pemargian atiwu-tiwu. Duaning wenten pemargi perubahan akadek pemargian jeroni ring sane sampun lintang sarang sane mangkin jagi pemargian. Nah puniki wenten pemargi karya atiwu-tiwu tetiga jeroni niste madya mau tamu. Yaning pemargi puniki tetiga yaning ngantuk pemargi genah patah genah. Yaden munggah ketupang salu genahi patah. Yaden jagi munggah kadi mangkin memargi swasta sekah ngaler patah genahi. Yen wenten pami pemargi swasta tirta merenawe niki nganggen payuk nganggen praga puput ring tirta nika ngaler patah genahi. Nenten wenten perbinaan. Yen jagi kemargia munggah ketupang salu amung iraga ngelengkapang pemargi gawan-gawan. Naging mah angenan, medaging ponyen, medaging ukur. Punika sani wase gawan-gawan nganggen tetukon, nganggen pengawal. Yen mangkin jerone memargi acarane sane mangkin adiwa-diwa mangkin amung mengurangi nike angenan ukur ponjen tetukon pengawal. Yen kajang mangkin keni anggen genjeran kadiriki geganyaran api nganggen manut suang-suang sang pekaryana. Yen kajang kulit jerone kayun nganggen daging matahang kadi dados enten ngirangi. Yen kajang sari patut nganggen sampun lengkap. Waning yen kajang sekah tunggal ike kajang. Yen kajang munggah ketupang salu membagi kalih dasak sare lawan kajang sare. Nika perbedaan yang memargi tumpang salu sarang nyekah menawa kadi mangkin. Yen punika ngamargiang iraga sane jagi kenika kewibawaan. Jagi jerone ngarya api wadah atau badi punika kewibawaan. Wibawa ageng luwih gelar. Nah kadi mangkin iraga
nyingkat tapi maknanya tidak mengurangi. Niku pemargine mangkin sane sampun duaning iraga kesatuane sampun sumanggup margia swaste sekah hati mangkin niku memargi. Kayun jerone jagi ngarieu petulangan dah dos dan jawatan bedanya dah dos. Walen yang iraga sampun meresidaya. Yen ring ninteni puput iraga ngangen copek dah dos. Puniki sang ngeduwe karya sane jagi ngangen kebijaksanaan ni. Yen ring sastra punika yen iraga sampun ngangen copek iraga nak sampun ke napak perdiwi copeke nika peragaan tanah. Yen iraga ngare petulangan yenten nganggon gumi-gumian ana enten manut. Harus ngangen dasar gumi-gumian saking tanah. Nika dasare iraga jagi memargia ngatiwu-tiwu. Nika sane sampun jagi pemargine sane sampun duaning kadi mangkine mandan nyidang iraga kesatuane memargi duwe gelar ketik mandan marsidang memargi muaste hatiwu-tiwu. Yen duwe gelar akeh napi yen malih genah malih mandan akeh boleh genah nika becik. Yen mangkin kesingkatan semedone sareng sami kesatuane sampun kesatuan lagi ngaben masal nyekah mandan memargi desa duwene antar pemargine kesatuane sami patah. Tapi nika nene mula dasar sane muaste atiwu-tiwu sane tunase ring dirupanitia. Nah mungkin yon wenten semedone kirang pengertian pemasukan jadi pepinasnya dados sakenang ring tiang napi sane ngawinan nenten ngangen tumpang salu sane nenten ngangen tetukon pengawak toh yen nika ngampun munggah tumpang salu nika ten dados kurangin. Harus ngawe tetukon ngawe pengawak ngawe angenan ngawe pomjen ngawe dan harus iraga ngangen tekalih perdana purusa punika pawakan dan harus kiramin niku pawakan. Yen umpamane ring ngirim niku nabi asanange sane muaste panjang. Yen muaste panjang hilang niku boya isen hilang tekep ni ane hilang niku sane jagi bakte ngungsi ngaralah suniane suarga lokani niku sangun nyamo catur diragani niku sane ring ngirime nenten dados nenten ngawur. Yen munggah ring narpane ring pono dados iraga ngangen pemargi lanang istri niku pemargi jagi ninutin pemargine kesemeng sane nenten dados sang kirangin ute cek lanang istri niku patut ngangen apas-apas nimasetah niku patut iraga ngangen duane iraga jagi ngabasen margi dan iraga antar memargi niku sane nenten dados nenten ngangen yen sampun kantos nginep kang sama lawu yaden sawu napi jangan yaden penawu seka yaden merenawu tirte yaden munggah tumpang salu niku nenten dados nenten ngemargia wastu utik jagi nyunarin iraga ngalah kegalangan margi cek jagi ngelengerekang ngelurusan iraga batas margi niku awinan memargian cek mangken cek lanang istri niku tenados memargi. Nah niku dumun setatas pemargi adiwu-diwu niku dumun mari yang jelasang ring iruni dengan pemargi yang wawantenan punika nyanan jadi serati nabi sane nenten panggih nanan pedade empat jelaskan mun kali niku dumun. Anggih
penglingsir titiang sareng sami punika sampun ide menjelaskan indik adiwa-diwa sani kesinanggah sani kesinanggah utama madya lan nista sampun ide meminta tayang iwau naler sapunapi indik pemargine sampun naler ide ngijenen pemargi yeneng wenten manah sekadi ragu utawi wenten pitaken galah sane mangkin jagi pacang aturang titiang ring ratu dedani sareng sami nggih. Jero saya mangda ledang ngaturin temen kenten mik sampun nggih sampun nggih galah sane mangkin saya ke aturang titiang ring angge pengelingsir sareng sami sapunapi yeneng wenten pitaken durusang nggih galah aturang titiang. Inggih matur suksema kapengajeng linggih singgih peranda sami banget siwayang titiang matur suksema sampun Presiden Rauhin dikiring desa adat Padang Baik ini utama titiang maturang panganjali umat Om Swastiastu. Inggih madon enten ngirangin galah titiang langsung kewanten. Pertama titiang mapitaken parindikan mekaryo wantenan luaning niki genah ring bale masyarakat ampura ping banget jero bendesa miwah prajuru sane siosan parindikan titiang nyanggre piodalan ring pura pusah menawi ring pura dalem nika wantah mekaryo wantenan riki ring bali masyarakat. Nah duaning niki genah peyatnya wenten teh napi wasane kecuntakan atau sapunapi bause inayang malih bos-bos singgih beranda mangda wenten anggen titiang geguat anggen titiang pegangan kepungkuri ukas kaping kalih ampura titiang ngelintangin iki ring panitia titiang nakenang indek atmawedana utawi ngerorasin punika aduh dimin nggih malih bobos jam tadi sampun kenten indek pengayah-ayah duwine riki ring desa adat sina sampun akueh pisan naler nyarengin ring Pujawali utawi rainan suci sanesiosa. Titiang wantah ngaturang suksema banget sehingga peranda sampun ledang tedun rauhang iriki darmo tule sareng titiang pemekas semeton desa adat Padang Baik. Nawite ikut mau dumur titiang uningaya malih bawa titiang matur suksema kirang langkung atur titiang lungsur pengampura. Om Swastiastu jero mangku diwawu nakenang untuk ngadi Banten nggih. Wenten Cuntake wenten. Yen mriki genahe niki yagi atmawedana. Atmawedana nika ayu dan wenten Cuntake. Yen nyawen kenahe jagi atiwa-tiwa to. Yen atiwa-tiwa yen sampun mulapin nundunin sampun kemarian Cuntake. Yen durung mulapin durung wenten kemarian Cuntake. Ika batas angin atiwa-tiwa. Ika jawabannya dipetakan jeruni. Sampun jero mangku dalem. Nggih akadi punika penyawi sidane indek mekarya Banten genane punika duaneng iriki durung kekeniang Cuntake pasti kesampun kedadosan nggih duaneng irage sareng sami jaki pacang ngambil kecuntakan punika ngawit saking nundunin lan ngulapin nebusin punika
Kadi punika penyawis idane sane mangkin kita ngaturang galah ring penglingsir sane ciosan durusa. Ampun apa niki tiang ngarani nak gede deng sajeroning pemargi Dharma Tula saking ide peran istri saking dari suci si betar di peran istri karang Om Swastiastu. Ampun di tiang sing peran sane dahat subak di tiang baru suci yang di tiang. Napun niki wau sane wau ide peran sampun mepaice ring ide dane kerama desa adat padang bayi sinarang sami pemargi ini jagi namun karya ahtiwa-tiwa kinem bulan puniki sampun matur dengan singgih peranda dawak mepengawit di tiang tangkil sarang benisa sarangan perjuru talar sinarang sami sampun kepice pemargi sampun becik pisan punika. Nah puniki sane wau pirang di tiang puniki saking singgih peranda ngeninin pemargi sane jagi kemargi yang puniki nyawa sekah patok punika peranda. Nah punika jagi keambil ring disadat sane muaste nyawa sekah patut sekali pernikahan singgih peranda punika amung nganggen asiki cetukon pengawak talar asiki punika dados asiki sinarang sami talar puniki tunas sijang ring singgih peranda mangda sarang sami sauninga sing ring sajeroning pemargi separinde kajang tunggal puniki yeneng sepatutnya sekali pernikahan singgih peranda yeneng nyawa pertika punika wenten kekalih kajang ampura ping banget puniki singgih peranda ring pemargi nyawa sekah puniki kajang tunggal punika ring dije titiang lungsur sapo sira mepaice napi dados ring sajeroning pemargi puniki senunggil napi wastanika ring suang-suang sang pemilat puniki ngawawahin utawi nagingin kajang ring suang-suang kawitan puniki tunas tiang ring singgih peranda ledangan paicang ring semeton titiang ring padang bayi sami mangde dangan mangde jenar mangde persides uning sami ring sajeroning pemargi kajang tunggal punika. Nah talar sanes siosan puniki sampun keni antuk titiang dan tukan sampun kepaice saking singgih peranda titiang nencen wau mangkin uning ring singgih peranda titiang saking dumun sampun sering tangkil sering matur sampun uning kawentenan ring griya talar titiang sampun sering matur. Nah puniki tunasang titiang mangda jenar pemargine ring singgih peranda indek kajang tunggal punika lurus paicahang ring pemilat sane rauh raina mangkin lurus peranda suksuma iya sok temu untuk petak ini iki yen pelengan kajang gitu yen kajang sari kepice saking griya niki kajang sari sami niki soang yen kajang kulit jerone diantar ngariana doaning jerone manut pemargi duweni yen pasa yen pande dika manutin wargan jerone suang-suang dika dados jerone dije tatkala jerone nunas kajang di tatkala makarya tiwa-tiwa silakan sami iling yen pelengan bebanten lagi tunas nika serati deriki namapan mabantene makarya deriki napi patutne sane bakdan jerone kekawitan jerone jagi nunas kajang silahkan pedande kangenten ngambengin yang kajang sari sampun keputusan sane nunas sering budel sampun kicen saking budel sane saking siwa sampun kicen saking siwa punika sampun ngerajakan suji soang nenten wenten menggabung kajang punika kajang kulit punika nak pawakan kulit pawakan saput yang jerone ngalih habesik makanya nang adase dong saling bes jerone saling kedang jerone
Yen tadi tunas yang ring jeroni jagi nunas kajang kulit di suang-suang kawitan jadi nalit tapi sasalnya lengkap. Tunas pada masih yang jeroni lima, tetapi niki kajang sarene logen dan wenten nunas kajang ringkes. Duaning jeroni dan wenten meringkes. Yen ring jeroni niku ada kekalih kajang meringkes ya kajang sari. Itu kekalih jeroni yang tak kalih munggah tumpang salu. Yen mangkin dan siki tunas. Ini masuk ke selira manten. Dan wenten meringkes. Niku manten tunas kenang penglingsir jerone suang-suang. Niku tantanan jawaban tiang kajang. Ya jero. Yang ampun napi sane durung ngerti dah dosa kenang ring tiang mumpung satu ajang jerone sareng tiang. Mandan sapunang yang ampun budal tiang wau jerone metaken. Panten rugi jerone ngalih tiang. Rugi tiang gelas ini. Niku yang jerone niki antuk tetukon, yang pelengan tetukon mungkin jerone ten boleh. Yang panjang jerone boleh. Kalih lanang istri boleh diketak mangke pengantar jerone jagi ngererah margi ke sitri. Yang nyanan dingirimi jerone boleh panjang subiji suan dan tadi harus jero serati yang kadede iki 27 setel ngade dan tadi mengurangi duaning nike karangone ngalih sunyin sangkan jerone ngae peras lelime di tatkala ngirim kang sediri nike kan ngalih sunyani yang deriki dados jerone mantan tepene mantan kan ngantar jerone ngalih semua jalan ke semu yang nyanan dingirimi ngalih jalan sunyi dari ki sumerdene perbedaan tiangi yang tak kala ngirim lakar tak kala menjalan ke semu tantanan pemargi ke semu di tak kala saking pondok sampun wenten surat sampun tertulis yen tatkala jagi ngemargiang kajang yen jagi mikiang yen jagi magi sampun tertulis bagian dados. Ini penting wenten genah. Iku wonten sapunang makeh dan wenten genah. Iku sane wonten sapunang yen iraga memargi pemargine nike jagi ngawinang iraga serante pemargine suwe adalah jalan. Iku sane ngapun tertulis dari kiring di Rupanitia. Nika sampun cawes tiangnya jero, tapi kirang cawesannya. Sampun, sekawantan puniki dijang ampur ping banget sing berande. Dijang oh hemale gede puniki. Ring pemilat sinarang sami patute ngelungsur kajang ring kawitan. Can sapunika padha. Nah puniki tunas ring idedane semeton sinarang sami pengarap puniki sane nyarengin ring pemargi adiwa-diwa napi penikan singgih beranda punika durusang tunas kajang kulit duwene ring suang-suang kawitan punika jagi kebakte ring warung ring bedangin punika ring galah mina panitia jagi ngerawang ring dedane sinarang sami punika tunas sekali penikan singgih beranda punika wenten wantenan sane patut keaturan ring bedar kawitan taler rikala jagi nedunang kajang punika taler rikala jagi melaspas kajang punika dadosna ping 3 wenten wantenan ring pemargi mekarya kajang punika ring suang-suang kawitan punika rawang titian ring pemilat sinarang sami mangda nenten sekali pernikahan singgih peranda ri sampun ida peranda mewali ke griya wau wonten pitaken ring ungkur nika nenten becik ngiring iriki genah megenduwi rasa meguli-guli ngaturang nunas pemargi ring singgih peranda mangda persida jenar ring sajeroning pemargi atiwa-tiwa ki 6 bulan sani kawentenang saking desa dan padang bayi puniki suksema singgih peranda titiang sampun persida antuk titiang lunas pernikahan singgih peranda.
Panggih suksema jero komang sampun side mapitaken ring Ratu Singgih Peranda taler ide Peranda sampun mapaice pemargi. Nah saking titiang akidik Ratu Singgih Peranda duaning dawag niki wenten mapitaken ring sekian titiang. Nah sekewantan ring danesane mangkin titiang ciangkin enten sida rawuh nenten rawuh puniki pastike sampun titiang jagi pacang rawang ring Ratu Singgih Peranda. Akadipun niki petaken ipune Ratu Singgih Peranda kocap puniki dane sampun ane nangkil ring suryan ipune. Nah sakewanten kocap puniki dawek ipun nangkil ring surya. Kocap puniki ide suryanipune mepaice Kajang Sari. Napikih keangkat nagingin Kajang Sari malih rike Ratu Singgih Peranda akadipun kepitaken ring sekian titiang among nyawis mangkin dumun doaning punika nenten ranah titiang jagi pacang nyawis patut nenten patute titiang nenten sida antu titiang ngadiren. Nah pungkuran titiang jagi pacang ngiring mapitaken sarang-sarang ring Ratu Singgih Peranda. Akadipun Ratu Singgih Peranda mangkin titiang nyawis niki yo. Sira sane metaken ring jerone nakena ngantuk indek Kajang suryane jagi mapaice. Yen aku de ragane ngarepang akenten pangide mepice Kajang. Tiang mengurangi Kajang ne tunas jerone digrieu. Pangten metumpuk mekulit. Kajang nika hanya satu. Namun ide sampun mepice tekenang sisianidane aku dene ngarepang tunas sing dadi dareng nunas. Tapi sane digrieu nih tunas jerone setiangi mengurangi. Itu jalan keluar yang paling bagus. Pangten saking sang luwe karya mangden merasa sugestione tidak selesai. Yen nunas ditiangi amun sire niki di muka jero sangarepin sangajengin duwe suang-suang. Mun mabudi kanunas Kajang teken suryane suang-suang dados. Tapi jero salati harus siap bobanten. Dan ya akeh asiki manten yen aku de nunas lage ngaturang asiki wantenane. Nika dia makude dirone nika harus cepet laporane. Enak kuda jeragane ngarepang, pangpunang ide ngican asiki nang tetlu besik ngican ide, kenang ide, kenang kan ngangon. Niki harus surya harus jelas mang pendapat. Sang menangganin naturine ken sang panitia mangden jelas nerima. Pangten nika ada gawe ten jemangon. Mumpung durung yen sampun meplas-pas mara ada kijil abe yang tumpuang lepel pahat jerone ngabe bes beka bandaran jerone bes makeh berat niki pangirone ngererah ringane niki dados ten masalah nunas tirte arep ring sangen tirte kan ada masalah sire jekar ngejot kang ngaturin pengling sire itu silahkan. Dan wenten arepannya nika harus tetap. Namun katunas mereka soang-soang surya nunas arepannya tinggal mati aja jero. Aku de neneten wenten puput di gerian tiangi umpamane silahkan. Yen silahkan akan nunas ke surya soang-soang silahkan. Padahal tidak menghalangi. Pangten nyanan sugesti pensing nunas suryani merasa kayak sugesti tiang anggan tiang jerone suwitre tiang tresna dari kiring jerone sareng sami jerone seneng ngaring anggon tiang nenten ngejagi nolak ring jerone bang tiang tanyanya tiang niki tunas yang ring jerone sareng sami mandan sampunang tumpang tindih jero nggih. Pemargine pangten tumpang tindih. Lamun jerone sang nunas di surya soang-soang jero panitia laporin aku de serare nike pangten tadi disampune memargi ten wenten poleh Kajang.
niki pang pasti jero panitia. Sang luwe harapan pang pasti ngelaporkan sang panitia. Pang sapuna katitan boleh jerone kulit. Niki penting ditatkali raga ate tiwul. Nyangkut kawitan iragane ne arepa. Niki patut tiang tenje moyanin tenje nyendang ngemangkangin patut dados yenten dari kejagi nunas jagi puput ring griya ring kiai dados tiang enten jagi nolak aku de kari atenten tiang nerimo jagi ngarianang jirone bangten kati ten boleh kaca niki puput ide langsung ide aturin suci pejati pang puput ide melas pasien di geriani iraga tinggal nganggen mantan ten masalah dados sampun jerone ngaturan suci pejati dak sine siki niga kan kain jerone kan ngabe namun ide suryane kan pikir de ngabe kain ni camang becek pisan biasa nidani yen ide ten we ngarsa ngaku de jerone kan ngaenang ide ngarsa iki pangten tumpang tindih pernikahane peniki penting yang niki pangten dados wicara nyanan ding sapune ten boleh anak ada boleh iki yen pelengane sane kanton ring dia ten masalah yang akeh ngade jadi pemargini dan salah minap yang 6 dase sawe ne jadi puputan tiang pemargini padahal nike yen sampun mau pas-pas dan tadi ben walia yen durung mau pas-pas bang benah kuda ke kadu tentang masalah dia tapi nike pang sumekan jerone nike sawisan jae nene petakan jero mangko ya nike pun tanya wis semua nggih suksema dahating suksema aturan tiang ring angge ratu singge peranda sampun mapaice pemargi solusi sampun wenten napa mekas titiang mangkin nugesang indik kacang saya dipacang kelungsur asiki kajang sari sampun ke ijen pemargi ring sing ratu segi peranda sapa sire jagi pacang kelungsur utawi ide surya suang-suang mepice kajang sari ring jero semeton sarang sami durusang sakewanten akadinapi akeh sawo jagi pacang ketanyang mangdane side ngelungsur kajang sari akadi punika naler indik kajang kulit duwene puniki naler nyeje aku de jero semeton meduwe sawo jagi pacang ketanyang akadi punika jumlah kajang kulit jagi pacang kelungsur yening ketiga yening kekalih nike tegesang titang sampun genten indik kajang sari sani sampun kepice saking surya suang-suang mangdane ledang rigelis ngelapur ring sijan titiang mangda side titang ngaturang ring ride singge perande sampun puniki inggih akadipunika titiang nunggesang indik kajang mewali titiang ngelungsur ring ratu singge perande menabita niki semeton titiang durung tatas uning ratu singge perande asiki indik sekah sane sampun mendaging kajang sari sane sampun kepice saking ratu singge perande dawek titiang sareng panitia sami nangkil ring ratu singge perande ngemaosang indik sekah lan kajang punika sampun ratu singge perande mepice ngelugrang rekikian titiang ngelungsur sareng sami panitia punika ring ratu singge perande mangdane titiang ngelungsur sekah ratu singge perande ring pinanggal kalih punika nah sakewanten wenten mana titiang diastun ratu singge perande sampun ice mepaice pemargi ngelugrayang titiang sareng panitia sami ngelungsur mana titiang ngelungsur sekah sedurung titiang ngulapin utawi nunas ring dalam Prajapati wenten mana titiang kantun puniki ring sejeroning titiang newek puniki ratu singge perande
kocap ratus segi pranda sampun ngendike riksa didang rancarang panitia sami puniki indik sekah ratus segi pranda nenten kepice ngemargiang ke dalam muang Prajapati. Kita ratus segi pranda. Nah irike duaning pemargi ring padang bayi sampun ketah nganggen sekah punika ratus segi pranda. Menawi ratu sing beranda kantun eling titiang sarang sami panitia puniki ngelungsur ring ratu segi pranda mangda titiang perside ngiring yang sekah jagi pacang ngulapin punika ratu segi pranda sampun ratu segi pranda mapaice nang sakewanten napike sane ngarti sekah punika nenten napi wasane nenten kelukre iring titiang ke dalam muang Prajapati napi ke sangkaning sekah punika sampun keranjingin utawi keadegang Kajang Sari iring tengahing sekah punika napi sampun napi ratu singi pranda yeneng pet prade punika penyawise patut sangkaning kajang sampun munggah ring sekah punika titiang nenten patut ngemari ngiringan ke dalam utawi ke Prajapati. Nah sapunapi pemargine yentet prade ritat kala ring pinanggal kalih titiang ngelungsur sekah ratu singge pranda iring titiang meriki lan jagi pacang keplas pas iriki napikih Kajang Sari punika jagi pacang ambil titiang utawi lungsur titiang rien kekenahang ring kenah napi sapunapi ratu singge pranda punika sane lungsur titiang ring ratu singge pranda durusang ratu singge pranda titiang aturang suksema. Nggih Om Swastiastu. Iki sapuniki nggih jero sangkan yang ten ngembang makte sekahi ke dalam. Duaning sekah punika jagi sinangah tingas kari. Jagi metapak. Leki. Ika durung medaging napi-napi jero kari puyung. Yen jerone sane sampun memargi ngawinan makte jerone sekah ngulapin ke dalam. Saduaning punika jagi meringkes sekahe dike beda jero yen sekahe jane jagi nganggen ngulapin kadi tenang medaging pawakan dike sane patut bakte ke dalam dari ke sang pitare lakan negak di sekahe yen jerone makin tatkala ndakan ngulapin nganten munggah ketumpang salu awinan wenten pawakan tigasan di tigasane nike penglingsir jerone melinggih negak sang pitare laka ranggon nundunin ngetugin ke semua dari ke yang niki sampun di dalam pawakan sang pitare tiang ten nadi kinaskare pen punku sekah tiang ini saking geriung niku wetu sangkan dan dari ngapa ke tempat suci ngene. Duaning punika saking atma redaya mudah. Sekahe niku upeti setitene saking atma redaya sangang muci. Yen sekahe niku tunas ke dalam saking penunas imangku dalam ngawakan sang pitare kacang ikoma ikegli. Duaning kat pakaian nang iku sumerten sekah kulap-kulapan yang jerone lakar ngisinen sekah niku nene dagingin di sekah di tigasane niku dagingin cari tenan nyana niku celup tunggalang ke celupang ke sekahe dan masalah tunggal nanti sampun narpane sane saking pitare uli tingulapin saking medal saking ngadnyane nunggal bineke ye enten sastran sakan niki kan metapak mekutang pokin metapak mesul-sulin pedudusan niki sekah saking griya sane durung misi atma maka yen nekar di griya mangaskare ten nadi masuk ke pemerajan duaning sampun misi sang pitare yang jerone kan meriki ngasuang yang meriki kan ngaskaren niku
iraga tanadi nika ten sampun iraga sakan jero ni karmisi melas pasaka masa iraga melas pasat pitre iraga kan melas pas masa iraga kan ngawang uwung jangan sang pitare napun nika melas pas widi ada yen iraga melas pas bekah nika nak masukkan pasupati to kan yen iraga melas pas pitre iraga ngasukkan sang pitare niuli dalam ke atma pitare yen iraga sod atma pitare iraga sod ngaben lakar ngadegang ngeroras iraga ngasukkan atma pitre masuk ke atma bedana iki beda tuh ten wenten nak ngar melas pas sekah jero enane sanes kesit nangkah melas pas sekah nike nak ngumpeti iraga masupatinin dan wenten nih lakar melas pas sekah tapi melas secara wadah napi ten wenten kan misi cara melas pas dewa ten among pasupati ni tupang pasupati ngilangang tapaking pinadlu pande wesi akabaning deneng pitre yen karga dewa akabaning deneng dewa itu semerti nak melas pas di rumahku palmawan yen sampun iraga lakar melas pas dewa mare pesu ngupetini saking ngawang-ngawang wong-wong semua pinaka bungkas tu pesu jero ni melas pas bangunan pesu nak doane itu sangyang suwa karma dari ki perbedaan yang iraga melas pas pitre jak melas pas dewa dan iki perbedaannya makanya tiang saking rining ngarian betaran tiang nenten-wenten ngemargian sinangga melas pas sekah yang masuk patinin margi juga sangkan iraga tak kala ngeroras iraga nganyut atma pitre yatnya makin kan nyurat nama adalah nyurat nama lantin iraga saking atma pitare masuk atma wedani akan mupasupati hidup sang pitare enten sumerteni makan iraga beda mereka dek tapi maknanya patah jero bang sapuna jero ni merasa puang sing misi melas pas sekah melas pas itu sing ada patah among pasupati kewanten ngidupang kewanten jero peranan panginget sang pegaenang oh iraga gaenang jangan ikan sentanane akan ada pemeras cucu di meras cucu ni sangat cucu berbakti kenang kumpi kaki kumpi ni di kaki kumpi mang pengantin tu balasan bakti ke lawan kumpi lawan cucu oh sumertin meras cucu di tatkala pitre yatni iki perbedaan nika makna niraga megai pitre yatni nanti sampai sampun meras cucu ya akan nyana di nganyute ngirim dari kemarin iraga lepas ditarani uling di awak ni sampun lagi atma sunil dari kena ni akan iraga yen mangke namun api ban iraga ngaena yen tongos ni ke jero patah Mister Madya utama tongos jero ni abesik tongos jerone abisik dan wenten beda tergantung karma kita sendiri yen wenten atmu pamane luasange ngeling atmane kari kerem di pasie umpama ada punika karmanya sendiri ken karmane pidan sangkan sing man swarga iki dari iki tutur makan iraga saking mangkin jerone ngasiti raga ngasiti yang raga pangidang anak cucu pitung turunan manggukin rahayu saking karma kita kanten iraga man karma nene tan patuh
takkan iki ada penepasan iraga nepukin takkan bas wakeh dosanya makanya bisa dan tekuk cara berarti yudani Panci Penawa menang di peyudan 100 Korawa kalah di peyudan tuaning ia kalah tuaning ia kedip matian makanya iman swarga sebentar akesep man swarga nanti Panci Penawa ini durian itu ke hijau nyamannya di kawahe sangkan Dharma Wangsa itu dengan pasang Dharmani sang irogan itu dari itu tatwani sangkan tengko banget kan Dharma Wangsa kawah jamane bang kembali 100 Korawane ke kawahe sametone kupat mesane doane larana irogan 100 Korawane sangkan Panci Penawane itu ngamargiang Dharma jika tatuan yang iraga nawang madan iraga ketatuan atma. Sangkan yang iraga ngelepasin jika tongas nih. Niki madan pengelepasin iraga fitrayatnya. Yang nan yang nak perwedana sih oleh penjelasan. Iko dumun. Ayo suksema ratus ge perande. Ampura termangku. Nggih, dorsang paman. Ampura ring singgih peranda talar jero mangku pemilat barung sinarang sami ditiang nagingin nak kedek puniki. Pemargi saking kajang dumun ratu peranda ampura. Sane wau ditiang sampun miragi pedikan singgih peranda ledangan singgih peranda sampun mepaice ring ditiang sinarang sami inek kajang sari puniki ratu peranda. Nah, di jalan lunas ring panitia mangde guyup, mangde pigum, wenten peparuman sarang pemilat sinarang sami sana nyarengin ring atiwo-tiwo puniki ngeninin kajang sari puniki riantukan dawang di tiang tangkil nyarengin panitia puniki ide peranda istri karang saking gede suci pinah ke yajemane pinah ke pemuput ring sajeroning pemargi ngemargiang atiwo-tiwo puniki. Nah yang dados tunas titiang sekali penikan singgih peranda sale wau riantukan ide peranda sami patah puniki mesurya driki talar patah mesurya drika talar patah mangde guyup sinarang sami nenten ribet iraga ring karya ring suang-suang pengarep puniki yen dados tunas puniki ngiring sarang-sarang asiki ngelungsur kajang sari ring ide peranda pinake yajemane sapunapi semeton sinarang sami puniki dumun tunas setia mangde jantan sekali pernikahan singgih peranda yang wenten jagi ngelungsur ring suang-suang surian ide dani sinarang sami ide peranda sampun mepaice sane wau ide peranda jagi ngirangin ngarianang kajang sari mangkin puniki dumun guyubang sinarang sami mangde becik pemargine punapi sarang sami napi ngelungsur ring ide peranda ya jemane kajang sari puniki sarang sami ngiring sarang sami dumun sapun api sane nyarengin ring pemargi pengabenan sane pengaroras sios puniki urusan dumun puniki rauhang dumun ring semeton aturang ring singgih peranda talar ring panitia mangda persida becik pemargi ini sarang sami durus Nggih, mamidang lugre tejang ratu sini peranda. Ampura yang pang banget tejang indek pitaken tejang puniki. Om Swastiastu. Nggih, para pemilat sareng sami. Napi wacanan ide peranda sekadi jagi pacanunas kajang punika ngiring wacanan ide peranda ngijinin dados nunas mesuang-suang suri mungkin titiang nunas ring ketua panitia atiwo-tiwo kinam bulan ngiring rapetang dumah indik pemagine puniki mangde sampunang niki duaning
nenten sami teduh. Ing sekadi titiang ing sampun wonten saking sang pengarep inggih utawi tiyang jagi pacang lunas ring suryan dijang nah trigo wau malih matur ring pramila duaning pemargine niki mangde antar kita nau kang pisan dijang singgih prande indit pemargi puniki adiwa-diwa ke 6 bulan ngawit pemargine rapat puniki wenten perbedaan ampura pang banget dijang wau dijang jagi pacang matur wenten pinunas pemargi sawo praktiku wenten pinunas nyawo pernawo nah drike makin sane lunas sawo praktiku punika nenten nyarengin pemargen adiwa-diwa ki 6 bulan puniki minabdo kirang langkung wenten kudus diri gitu. Nah niku koper manah dijang redo prande yening manah dijang mande samian dengan nyarengin duaning pemucuk saking bendesa adat ngumargiang pemarginya niki mande sami boleh pemargi ring desa adat manah dijang sekali punika nah makin dijang nika sanek lungsurang dijang redo prande sapun api antuk indik pemargine punika duaning wenten simeton dijang wenten nyarengin yen mangken wenten pemuda saking beranda galangan tuku manah dijang jagi pacang margiang pemargin adiwa-diwa ki 6 bulan puniki kadi punika dumun adu beranda dijang matur ampura yang bang banget suksemu puniki ya jero sugistian sang meduwe duaning saking pendesa sareng sami ngaturin desa adat padang baini mangke memargi antar nah duaning amun lagane nenten dayang lagi minggelin pepinah nih kayun nih lakar gen meneang kawitane lakar harus metumpang salut sada berada dan duwe jawaban kawinan sapunika saking jero bendesa mandan sapunah wenten menek ketumpang salu wenten nyawa seka jero bendesa kirang becik dados pepinah ni jero bendesa nah doane yang niraga sampun nenten meresi dayang lagi sang maduwe hak tadi raos jangi tunyan among ngirangin gawan-gawan among ngirangin angenan tetukon tekenang pengawak ken kuramung nika kewanten mekirangin karene nika sami boleh nah mereka yang sampun kadi punika tiang mang penjelasan berarti ragane durung paham teken sastra manut niste madya mau utama tiang dan purun memaksa sama duwe terserah ragane yang dereng yang kayun makin kemilitin lagane tadi jerone suang-suang kan namun yadnya pang becik terserah nah idat lagane duwe makin saking jero bendesa sampun rasane ngemargiang pemargi antar ring semeton sareng sami ngerarah beriukane sane make niki pemargian kiai yen dapat lagi memaksud ikut tentiang tempurun bangsa punang sugestine rarane mengurangi cara raos yang itunya amun nika kewanten ini kurangi dan ya wenten malih ya den nakar ngirim amung nika kemanten to wenten malih Banten sama pengiriman amung nika manten pun ada 3 mengirangi pengawak ketukon ukur enang-enang ika kemanten hanya mengirangi lain ini ke tangan ngira. Adi atau cai punya nak sampun memargi begitu. Buya dari ki kemanten. Niki di desa Bakung pecak ni munggah tupang salu nalar dalam ragan. Ring desa Bakung. Ne wau niki sami nya memargiang nyekah. Sampun dari sampuni mang pun penjelasan niki memargi nyekah antar pun dan wenten malih
lagane seusan pengabenan iki teng ada nabi saat kendalane nabi memargi antar makin tiang dan purun maksud niku jero sane nenten wenten kayu yagi mengurangi makna. Nah makin terserah lagane terkeras jero benise. Niku jawabannya jero. Nggih, akadi punika sida penyawis duane kecawis oleh ide beranda. Nah, sane mangkin iwau sampun ide beranda ngenikain indik sekah. Nah, puniki mamang dan dos manah ditiang sapunake indik jadi pacang ngemargiang puniki. Jagi pacang ngemargiang ngulapin nebusin punika jagi pacang sekadi pernikahan Ratu Bernanda sapunapi utawi sapunapi titiang iki kanten bingung puniki sapunapi pemargine dursang pangan iki sapuniki jero aku nggih dursang pengen banget yen sampun iraga meraga mesurya kesuwe dan kepatusan dari puniki maka sudah dibawa saya ke Peranda amal sekali rasa dan kuatan dia ada pengalaman 2016 punika saling matur melo mangkuteni sampunang bakale tedun punika kata among kali puniki mantan ya dijang pinake kedua surya yang surya kalau nginudin sekali punika nak sandukan sampun nenten kedadosan punika among saling bersida kaya dengan punika saking Buddha punika kata pulang malih punika malih dipikirkan punika jero bangku kata ya dikira sampun margi punika yang kesibuat orang dia yang ke Buddha je dan yang kesibuat dia nabi sange pernikahan singa Belanda dia ngemargi yang sekali punika kata dan iki singa Belanda punika indi pemargi jagi pacang sekah punika niki kita akidik metaken ampura pibanget kita nenten ngaturang swastiastu kita ngelantur malih lande sampunang keluarga andogala Api dengan api jero. Nggih semua singgih randa puniki nah ridat kala ring desa adat wenten kelaju sekarang ring rumah sakit aturang titian nah kira-kira ring desa adat makwe jadi pacang ngulapin ring rumah sakit puniki napi ke patut asa punika pemargine punika napi ke iraga ngulapin ring jebak desa utawi ring tatus patu punika dan ki sekali dijang boleh matur ring sing ibarat ngujang di rumah sakit ngulapin apa kuda di tatus patu punika niki dan makin talent pinulah sidang marang jeng ring sing ibarat mangde persida ngicen pemargi majang ring tidak duwe krama punika nak sampeyan puniki ngiring jero mampu ke rumah sakit tak kena napi lawasan iki dikungulapin lah ngeten dan ke disagete wenten minapti lagi pacang mapendam utawi lagi pacang mungkin sari geni talent lagi pacang tenang pemargi pengabenan punika sapunapi pemargine patut pemargine ngulapin ring rumah sakit ring genah ini sanang mayat punika asing punika sing rada sumeng Semua tiang nyawis nika jero. Yen sampun iraga mati di rumah sakit, mati di Jumah. Yen iraga tatkala ngabenan di Jumah ngulapin, ten kan? Ten ada ngulapin di Jumah. Iku nak tos mati ya. Yen iraga mati di rumah sakit, iraga dukane mau ajak mulih sampun iraga ngajakin mulih kata. Bahkan di Jumah empanusa jangan kata yang de arten sumertin iraga dadi ngelah pitare yang betare di Rajapati ngerakse badan kasar betare di dalam ngerakse badan halus nah sakan iraga ngulapin di dalam sing ada kan yang atma dije anak petare di dalam sakan iraga mekingsan donan digeni atau di pertiwi nak petare di dalam nih ngarakse saat atmani
taulane betara di Rajapati. Maka iraga ngaturang wantang pejatian ke Rajapati, ngaturang wantang pengulapan di betara di dalam. Duane iraga atman iragane sang betara di dalam ning amal. Ika tenade ten dije dan iraga yen iraga nuras di dalam sang yang atmo onden ada. Nak mapan ide dengan jangan mangku dalamnya ngulapin yang pitra di Tegal Penangsaran, yang pitra di Pelabagan Agung, yang pitra di Jalan Agung kan ulah rawasan di jam ada mangku dalam lagi. Ada. Nah, jero ni kengen ngulapin. Nah, di sana tempatnya sang pitara kau ini kan taruh di mangku dalam. Nika tenade iraga ngulapin di rumah sakit. Gede ini iraga kan orang iraga senawang sastra. Gegentuan iraga. Tenade jangan atma nak puput di dalam biar DJ mati. Atma ni super di dalam. Maka iraga mare mati, iraga super ngorehin senanu bertawanga mati ku apa tu nak bungan na. Nika yang niraga nika ni sumerten niraga madang ngulapin. Niraga ngulapin nika niraga tak sekali lah karatma wedana kan ngulapin ke segara. Niraga bukan ngulapin tenderika sang yang atma. Tampun suargan tu pitara dewa suargan tu pitara galam peditu di suarga. Jangan niraga ke segara ngaturang piuning. Duane ngiraga nganyut atmu abu pitare ke segara. Maka ngiraga ngaturang pejati yang tara di beruna lakat karyana ke atmu wedana. Bukan kita sang yang atmu jeru. Niki sumertene ngiraga kari ngabe. Dan ada ngiraga ngelungsur atmu di segara uput ring dalam. Niko yang tiang nak riki terus yang sastra jero tiang sampun kemargiang makin ngojarang nyen sastra. Yang pada anda alah dening terus. Yang sampun resan jero ne sampun itu pada anda kalah. Ngaku pada anda kalah bukan menang. Doane kalahan terus. Dan bang sampuna terus nenek nyacat. Derste neneng orang jelek melah gaya miragani. Mandan sapunang sapunike. Lamun dereng merasa ikhlas kali ini sapunang. Yen sampun merasa ikhlas ngerti. Tidak jago mendesit tengah ada paksaan tapi pedanda dan memaksa jerone memati. Niku ten maksud. Nike jawaban yangi yen akan ngulapin ring rumah sakit tiang udenglah. Tiba mas lepas di rumah sakit sedo di ten yang ulapin diriku. Ian kali bajang, ian peranda benar ten betul ulapan benaran ten dados nyusul DJ benaran. Ngaskare ten dados duane ide sampun kaskare daoge nyeneng. Takkan diraga jani mak kaskaran jerone kuintenan sampun neskare sampun fitri. Akan perbedaan napak fitri ampun mati gak napak hari kan naik pemangku jadi ki pemargiannya perbedaannya. Nah itu jawaban jai tatkala jerone ngorang ngulapin di rumah sakit. Nggih akadipun ike jero mangku sarme penyawis idane indek seide ring rumah sakit ring dijaya nggih kadipun ike nah sakewanten iwau sampun jero mangku sarme nagasang indek pemagi sekah punike mualif yang aturang jero Serati Banten sampun sayaga pemagine kadipun ike indek kangen rantasan sampun nggih siap inggih kadipun ike dursang jero erati sing berandeng tiga sane nenek madan karapu mulapin jero ngi jero sati
tigasan ne pawakan pitre cara raosnya nene diwau di griya putih kuning misi pipis sata bahas nah kuangen nike pawakan atme yen rantasane jerone lakar naik dados yen aku mungkin tegah ne nike nak kamen nene pawakane putih kuning pipis sata pernah tukal beras agempel ne madan agempel Datun dewa nih, nike isinya nike ada yang bokorannya nanti gak rantasannya sios. Jadi makaman napi misi kaman soket terserah. Jangan bawaan nike nih bawakan pitara nih nike amung putih kuning ke wanten gitu, kan misi kuangi. Kemudian dia asiki kuangi nih, jadi jangan disambungnya kar ngesem. Ngepudi jerone kar ngesang tigasan putih kuningnya silakan. Dia namun ten wangennya mantan jak bahasnya lupa tunggalan. Nike madan hiraga perbedaan ngulapin nyekah ajak menek ketupang salu. Yang menek ketupang salu misi cara sekah teranani. Dari ke kan misi pes makaman putih kuning. Nike kan meringkas jak senanani. Nah itu perbedaan. Tentu sama perbedaan tapi maknanya sama. Nike cawisan nyai ini madam tar sedara nyekah. Sampun dursang bu adek sedurung di tiang nyawis. Inggih siksema ratu pedanda ampurayang tiang kenten nanti ada ini anggen dingklik niki durung jenar untuk di tiang ratu pedanda tigasan anggen ngulapin ke dalam Rajapati nike among putih kuning jinah bolong sata sarang beras nggih kuangen sampun kenten ni sane napi wenten kamben baju utawi anduk nike sios malih bokorane sampun nike pedanda dadosne kekalih makte bokoran jagi ngulapin sampun nike pedanda Kalih ne bawakan sang pitare ne pekaena misinen pipil i kacang i koma i kedele nike nene kar baktiang ke Rajapati baktiang di Pempatan baktiang di dalam nike tigasane ane putih kuning misi dina rantasane nike nak kamen mamong pendamping nggih berada yang pegawan kena berada dados nike sare kewentenan lho nene pastennya pang si kamen sabuk kalung baju nike manten nah makin nak wenten pengide wenten misi sandal wenten misi mian itu yang takut perbedaan itu yang dan yen gumanti niki yang menike makin anak akeh perbedaan pemargi nak karena pipen misi ngelungah gitu ngelungah ini ke yang pepas nyautin sing nage Honda kenang dia yang Honda petagi api petagi itu nak sugistia yang niraga among peragatan among nike maka nike tiang tenbani yo terserah pengenahan nike tenbani jangan ulang ye jane jagi angger tarkale sastrane ne kanggon mangkin ngulapin mon nike manten karba tiang dijeje niraga nene dadi yang budak tadi ampun pawakan pitre di Pempatan di Rajapati di dalam nike manten itu sih yang kepura punang pesan jerone welange kenang bendesane dan tadi bentu yang iraga ngaturang pembersihan yang nikah abu kepura nggak tenados maupun bawakan pitre maupun bawakan i kacang i koma yang iraga ngadegang yang kan ngadegang naurang sesangi pencur ngapain beda nikah yang bikin ini saking ulap-ulapan di dalam dan tadi abu kepura dibangsakan jerone nirengang ya nike penjawabannya inggih singgih pedanda sampun jenar untuk titiang dadosne kekalih tigasan pengawake siki sampun kenten rantasane malih bokor nikem daging putu daging napi kamben nah nike di
Inggih, ring rantasane niki. Ring rantasane sane tapi adane penganggone niku medaging malih kuangen tapi nenten. Nenten medaging kuangen sampun kenten ritat kala ngulapin sane tigasan pengawake manten jagi kepuspang rantasane kan nenten Mendamping gitu ya. Yen mangkin jeroning ngaben air rantasan wangi tungtung nih gitu. Yen iraga rigasan betare sanang tungtung nih. Niku air ampun ngaben tetep kuangen tungtung. Inggih, sampun pedandi. Malih siki titiang mematur ing singgih pedande ritat kala niki semetone mepengayah ring Atma Wedana niki tan sampun ayu niku karya ayu sampun kenten wenten niki sinalih tunggil sang pengarep sane maduwe karya napi cungtak ke bulanan niku punika napi kedadosang ngayah napi nenten Pun cari itunya nauta ampun niraga ngulapin ampun bawakan sundake mun dereng ngulapin tadi ngayah madu ujang napi dan cuntak ke datang bulan. Oh datang bulan. Amun datang bulan punang yen dereng mambuh metirte niku paling ten niraga 3 hari. Yen amun kari ampun bersih, amun dereng punang malu. Yen karma sang pirnana ke datang bulan nyemak gawe nyemak bebatenan banget ditendane jadi yen tadi bantiang lamun dapun datang bulan punang lumun nyemak bebatenan banget pisan puniki karman niragane yen sampun bates sirage nyemak karbaten itu jika punang malu ngayah mantas 4 hari itu Nika manten, pangten niraga man karmanya kita sendiri yang man karmanya itu bukan yang lain. Inggih. Pun, Inggih suksema tanda. Niki santukan napi pengarepe nika semangat nika jagi ngayah jaga mantas 3 hari aja enggak apa. Inggih. Sampun Budek jenaran juga sampun mualik akidik pisan puniki ratus beranda niki rantasan lan tigasan puniki mendampingan ratus beranda ritat kale musbayang ring dalem melungsur tapi wastana niki nebusin ring dalem lan Rajapati kesarengan puniki rantasane kedaging kenen tirta tu sarep 3 rantasane kamane dong ten ne bawaane doen tirtae inggih niki sanes kenen kita dadosne rantasan punika nenten ketirtain nggih among rantasan among tigasan manten nggih akademike sane mangken galah atur tiyang ring jero Kamang Mawi dursang Ayo susumu Atur sige brande Om Swastiastu Om Swastiastu nggih titiang pengawit puniki wenten atur titiang Sumatera ingin pengawit saking titiang ngelungsur atma kadiriki nebusin ngelantur titiang ngaskare lan ngirim sapisanan siki sariwau sampun piragin titiang ingin punika jagi pacang ngelungsur atma ring pura dalam nenten nganggen jemak utawi nenten nganggen sekah sane mangkin kegentusin antuk nganggen rantasan sapunika patut sapunika Ritakel ngiriki dua ngiriki wenten pemargi terste jadi memargi seusan puniki jadi pacang ngelungsur atma ring dalam Rajapati lan sepisan ring catus pate jadi pacang matiang wenten sinali tunggil kerama padang baik punika jadi pacang nyimpangan ring mesoang-soang paumahan nah asa punika duaning puniki nenten nganggen jemak pengawakan jemak dan pengawakan sekah nenten jadi sekah utawi jemak punika jadi pacang ngeranjing ring paumahan among puniki rantasan lan pengangge rantasan punika asa punika ada kesibad mangga tikan jenar
Inggih, asa punika dados. Nah, puniki rantasan puniki nenten kemanutang antuk jagi pacang memarjang ring merajang among ring paumahan asa punika. Paumahan yang dilakukan tapi bak sekenem cekepat ke pulang pesan ngabe ke Sangga. Inggih. Tendados itu. Inggih matur suksma ratus nggih. Ana sapunika ngelantur titiang makin sausang puniki jagi pacang ngerajingan titiang puniki kajang kulit jagi pacang margi baji pacang rauh ritat kale jagi pengaskaran puniki jagi pacang memargi rantasan puniki sani ngelungsur atmering pura dalem. Nah punika jagi pacang sapunapiang punika sekah sarang jemek sarang rantasan puniki memargi dados siki napi sapunapi radesi ring pondok punika sapunika Riwus kaskare tunggal bini. Diurus ngaskare puniki rantasan puniki dados tunggal Gaang di mesikian dados jemak asa punika. bisa kahing. Nggih, punika mandel ledang melejebos panitia mandel nenten punika mekari rantasan nenten ageng duaning punika jaki pacang ring mak puniki mesiliasihang dados siki puniki rantasan. Sane lungsur ring pura dalem punika ring jemeki ring sor jemek napi ring dalem jemek sor jemek nggih matur suksma susat puniki ring ngaskare puniki kados nggih paranda duaning pasti kepisan titiang kaki pacang ngelungsur tirte ring napi kemanten titiang jagi pacang ngelungsur tirte duaning ring titiang sampun titiang nguningang ngatur majang ratus ada tirte pengarep sampun titiang ngelungsur ring yajemane ingin punika berada di sekarang taler ring berada bude puniki sampun tirte pengarep ring tirte puniki pinu puniki sampun titiang napi titiang malih ngelungsur tirte pinu mesuang-suang griya sani ketangiang ring raine kadimangkin tirte pinu puniki napi basa batas tirte punika napi ategan napi asun ategan lawan asun titiang ngelusur tirte mande jenar puniki sang pengarep punika jagi pacang matur ring griya suang-suang inggih nika kaping kalih ritat kalau puniki rika duaning puniki ring pengaskaran puniki duaning nenten ngawarjang sawu perdika puniki sawu pranawa napi patude titiang jagi pacang mekarya siki in kadidriki ketah kadidriki bebause punika gelar sange in kadiring si betan utawi kadiring pudekling punika bebali punika bawi kepala bawi punika ngangen sakti ageng punika napi titiang memargiang kadi punika duaning saling mangkit nenten ngemargiang sawu perdika among memargi sawu pernawa utawi nyekah asa punika taler ring pengaskaran puniki duaning nenten ngangen siki pengawat tetukon pisang jati ponjen utawi ukur lan nenten ngangen puniki kajang ageng ingin punika kajang sutosomo napi titiang jagi ngangen punika napi wasana gayah utawi bebali kadidriki gelar sange asa punika. Nah ini pemargi ring duaning puniki jagi pacang ke kaskare pasti ke sampun titiang jagi pacang mupu saksi ring betare kemulang napi jagi pacang irike sepisanan ngelungsur napi wasana irike genahang ring tirtane yang tirte puniki jagi pacang kelungsur. Nah punika tani takenan titiang kaping kalih ring pengasaran atau segi peranda doaning puniki ring ritat kalu puniki sani mesurya Buddha punika wenten kekalih sani jagi pacang ketangiang ring mesurya Buddha nya ini penyosolan punika nyiwi-nyiwi napi siki kemanten atau segi peranda nah punika nah nika sani ketuna sitiang
Sausan puniki jagi pacang ring wong ini titiang jagi pacang ngelungsur toye ingin punika jagi angin tirte penembak ring wong ini ring latri puniki tengahin wengi punika nah peranda Buddha menikah titiang nah punika duaning punika tengahin latri punika sausan punika mengarga tirte penembak puniki jagi pacang kerauhan jagi pacang bakte titiang ke padang baik ring dije titiang lingyang titiang dados titiang lingyang ring penyiwian kemulan ring pondok napi ring bali poida asa punika angin matur semua nika kemandan nuwun malih jebos titiang wenten malih matur mangde pisan titiang matur semende nggih titiang matur semua nggih sok semua jero ye niki tiang nyawis jerone nganggon tikasan nene lakan nimpangang ke sanggah ke rumah suang-suang among nika pun tikasan jak rantasang tapi piteket pulang pesan yang ngabe ke sanggah yen karena aturan jerone pesuguh jerone sang mantuk simpang silahkan yen akar jerone kan kenapi luhur petanda luhur pemangku ya silahkan bebas nika tapi nika besek apunang ngabe ke sanggah nika nene cawisan nyimpangang yen jerone jagi cawisan nunas tirte penembak rewus sider akan ngicenin ngabe tirte penembak nika yen sane sampun pengalaman kiai benjang sembang ni tunas ring penarane dados yen sampun jerone hari usang hari dike jagi bakte mantuk dados sapir kenahang di peradaan dados sampun api wala ring pondok nike jawisan tiang tirte penembak yen jerone jagi nunas tirte pengarap sampun jantan tadi babos jerone tunyan sampun ring gede Buddha sarang ring siwa yen mangkin jerone jagi nunas ring wase pecot silahkan dan sampun api nika tunas di hari H bakte ke sitre dados sampun langsungan punang malih ke pondok dan wenten genah nika tawisan jain jerone nane petaken jane diwawu yen pelengan daging askare ngari sate bebali ageng napi bebali alit sedikit tetap jerone asal ngari pebangkit ngai sate jerimpen punika sampun manggen nenten kantos ngangen maudu nike yen jerone malih pidan di ngerorase dados ngangen mulu bang gede dados nggih niki asal sampun ngaben asal sampun nirage misi pebangkit misi sate jeriban iku tetep memargi jero nak runtutan pebangkit laksanaane niku nggih niku cawis yang petaken jerone diwawu ampun. Ayo tidak malih mawali matur cerita kalau puniki susan puniki ngaskara puniki sampun punika dados segi. Nah cerita kalau puniki jagi pacang memargi ri niwakan tirte ring setre puniki dan sinalih tunggil puniki pengarep puniki jagi pacang nedunang suryanipun wenten sinalih tunggil sire uning nedunang suryan punika kangkat nabi sampun nabi disipane wata sampun jerone nunas tirte ring surya soang-soang ide kayut midare niwaang itu becik pisan yasani dari niku becik pisan dan masalah benade jak aku deje pedanane lakar tedun niwaang itu aturin tiang marengin tiang sanjajan silahkan aturin ide kang niwaang dan masalah ide nak ngiyasa ngangge niku dari tiang kije tunasina tiang tirte midare tiang kasih ati satusan yang bisa niwaang tirte dan lagi nanain ini marepang lunas sangat tegan kalau pernah akhirnya dinaik ati saat nulungin berada ngajengin dia ati satusan bisa ati empe rasanya niki nika nak midare biasa dan masalah jero dados pisan yen itu meresi dayang tetun becik pisan Angge matur suksma punikin ada sipir ganda. kembali Angge ritat kalau puniki sampun sehusan puniki jagi pacang niwakan tirte sane paling ungkur di tiang jagi pacang nedunang puniki
nadunang ring petulangan napi kemanten runtutan nadunang petulangan mangda nenten wenten pitungkas titiang ring lokasi sapunika bisinya berada jane patut lakar bakti kepetulangan nike tigasan kene sampun dados iki tigasan ulapani sareng tigasan sekah kaskare nike ne terutama dumun tedun sekahe dumun tedun sami nah wenten tulange dumun jero tulange dumun ampun bersih tulange wau dari sengenahang sekah enten nyana dikasan kajang idang bingung metitit Pak Dhuwur gitu kan nike pada terutama wadah ngebek tulang dumun ten dados beduran tulangnya harus bedana nike mantap puniki taulan dumun tedun susan taulan wau sekah jemak utawi sekah susan punika wau kajang tiwaan tir kiwakan titu dumun susan niwakan titu wau ketedunan kajang kulit dumun kajang kulit wau kajang sari iki kajang sari nih puniki pinekep kajang sari dados nih nenten buaning puniki rada sing prande ring kajang sari punika ring mesurya Buddha punika megenah ring kojong rada sing prande punapian punika nenten malih sampun pulas kojonge nggih sampun punika siwa tadi dados sabut punika kajang ring jemak punika dados kangkat tengedan berangkat sang sani meduwe pengarap punika jadi bacang keicinin susan punika saben napi nyiwi napi sepisan ring penekep petulangan itu numpuk senang kuda je ten masalah dados pun medaging piteket jero kajang yanu pun medaging nyanan teu bingung saningilingin di kesang yang atmu nak sampun wenten adan medaging kajang si anu saben napi pebaktaan sang agawe puniki pebaktaan yang punika sandal kamen baju sun niwaang tite sampun niwaang pengasengan dados bahasanya saking bedane dan masalah sandal api juga bedane punang dor titani kenang nenten ke masuk ring petulangan dados nama saking beden batang ya susan puniki memagi ratu seperti sepusan punika sampun sami jangkep indik ganjaran puniki ratu sebrande ganjaran napi jagi kebakar napi jagi pacang rauhang ring sekare yen tiang keganjaran punika ditatkala ngapen amung sokoe kemanten magesang tumpung ini kemanten magesang laweane tari kantos mati nganyut kepala mantan sani magesang punika pengawak punika ganjaran punika jadi bakte ring segare nika yang dia ini Banten Teben utawi Banten pemargi pekaskaran punika sedurung puniki jagi ngancung utak napi sampun sausan ngancung ring genahang ring balik bumi puniki rada sebenarnya yen Banten Teben punika ditatkala sampun rawuh di setre ri sampun wus miloan ping 3 mepru redaksine genahang ring batan petulangane ring batan petulangane genahang napi je Banten ke tebene napi je kari cek-cege yang dalam kelas dari ke genahang yaden panjang dari ke genahang ampunang malih batan kije-kije ring betane niku punika ngerahang ring ring pondok punika mepuru daksina dumun Banten pang 3 nenten mepru saruya puru daksina punika sepisanan dados dibakar dengan Banten Teben punika sami sampun dibakar iya oke kadi punika dumun puputang titiang antuk pemargi pitreyatnya titiang ngatur langsung semua di sebelah kembali wenten malih puniki indik pitreyatnya
Durusang galah kanten wenten niki. Durusang bukada jero serati. Inggih seksema Ratu Pedanda. Malih kita yang mewali matur inde nasi gablagan. Inggih yen sekadi riki ten asiki titiang makarya nasi gablagan. Sampun dia titiang boleh matur ring griya majeng ring Ratu Pedanda sampun ngenikain kekalih mangde makarya nasi gablagan. Nika memargi ritat kala apine sampun ageng punika. Nika metegen sampun kenten runtutane malih nika napi malih Ratu Pedanda napi medaging tirta Ratu Pedanda ngarianin napi sapun napi dan wenten jero nasi gablagan nika among ngiloang kemantan nika nak terusan jerone dari ki memargi pangsampunang mau sangat dan medaging margiang ampun sur miloang ketisin tirta tabuhin aya apa puput inggih sampun Anjih, suksimo bekada. Wenten malih puniki. Dursang domun Pak Komang malih dursang. Anjih, puniki titiang lali rakyat sepande. Ritat kala puniki titiang jadi pacan nelusur atma kadi riki memargi jadi pacan melas margi. Ring melas margi punika mempengawit titiang patah kadi pemargi jadi pacan nebusin. Dengan punika siki jadi melas margi ring catus pada jebak desa utawi sanesiosan utawi ring batan asam utawi ring cangkem setre nah punika. Nah puniki memargi yang punika cacar samah asa punika. Cacar samah nah napi titiang ngemargi yang cacar samah puniki lanang istri napi sapa napi sebenarnya. Ring pengaskarane punika cacar samai punika titiang napi nyiwi-nyiwi kadi nyiwi-nyiwi napi sapa napi sani jagi pacang ketangunan titiang cacar samai punika. Ring pulau dalam napi titiang memarjang cacar sama punika lanang istri napi sapa napi nyiwi-nyiwi nggih kadi punika. Kadi riki ring cacar sama titiang meningang atur marjang ring sing berada titiang nas pengapura banget menawi teu sios pemargi Ratu Beranda. Iring tadi iriki ketah cacar sama punika mendaging sahur, mendaging punika tasik, utawi gerang, utawi kacang. Ring tengah puniki memargi puniki ajengan, lan lawar, lan sate tetiga nganutin sepak tiga sepak kalih punika. Punika sekadi cacar sama menalet dados aledan kadi biasa sapunika. Inggih matur semua. Leresan jerone nika margiang jero dije patut ning margiang ke margiang teu masalah. Dan tiang dan menten nemalangi dari margiang. Nah pemargi nika pekilah restu wasana. Yang jerone margiang siki dados yang kekalih dados nika manut semerti jero. Napi semerti cacar sama nika. Napi kan ngemargiang lanang isi napi karena rosiki semertene nika jerone pun pugikan di resane iki. Yang margiang lanang isi beci yang nasiki tenang salah. Ika sasah sama berdoaan nika. Iraga berdoa kan nyerang margi gitu aja. Sasah sama. Iku pembantu iraga kan jakar jalan ke semu harus iraga mbata di pekatan di margi agung aduane iraga jagi nyelang margi kan sangkale iku memargi nika jero memargi Malisiki titiang nah titiang lali malisiki puniki ring setre seusan puniki ngesang utawi titiang sampun puniki ngerike puniki jadi pacang memargi asa punika wenten sampun banten ring teben sampun kau margiang uang tenang. Napi malih titiang mengarianang sekali sane ring pondok ya punika napi wasana gayah utawi sani mulu jeripen sani mulu jadi ngemariang titiang
nike napi sampun napi rada sigrade. Matur suwun. Puniki jeung yen tiang lamun ngemargiang mendaging tebas-tebasan arus dikemisi nike. Yen enten ngemargiang tebas-tebasan amung ngajerimpen dulu. Nike berbedaan itu. Yen jerone tiang oren pangarus misi mamah ten wenten. Yen tak kecuali misi metebas-tebasan atme yen wedan salah pati mulah pati kan metebas-tebasan kan ngirime dike arus misi enten yen iki mantas ngiriman kan among aja dipet memargi sampun seja wenten ngawinang hujan angin niki jero pun memargi Ingin matur semua. Inggih titiang ngabdi kewanten terus inggih prande ledangang pisan puniki ngeninin indik pemargi adiwu-diwe lan atma wedana puniki nah titiang wenten akidik ngelanturang indik pitaken titiang muduwi krama sapunika nah indik pemargi adiwu-diwe puniki wenten ke pemargi jagi pacang napi nguning ayang atur utawi nunas atma punika ring dalem kerangkeng punika kinten. Nah punika dumon dawek pemargi sani dumon wenten punika. Pemargi kadi punika. Napi sani aturang sani wau wenten sani kebawas salah pati dan mulah pati mangda janten pemargine. Punika kocap sani dumon. Ampura peng banget aku singgih pranda indayang mangda jenar aduke titiang napi yen wenten silih sedengkel krama mapitaken sareng titiang. Nggih sukses. Dike ampun wenten salah pati ulah pati mun kiran yen tiang sampun kerasa kesaksinen dening Sang Hyang Siwa Raditya. Yenten ide nyaksinen ide Sang Hyang Siwa Raditya kepuput dening sedahan kawah. Niku sedahan kawah ning kuasane niku. Awinan sampun kepuput niku sampun kecawis wenten Sang Surya. Pebaktiane sampun mulus nepasin fitre dan malih yang ide-ide dalam kerangkeng dalam desa adat sepadah dan dalam siki betarane yen betare di dalam peragaan durga ya yen jagi margiang siwa ya itu pantese siwa nah kan pemargine dike yen mantat kalau sabe dalam cara tiange durga itu ngadep yen wodalan pamane ngenem sase siwa itu ngadep dike beta dike puja dike ngadaan akan bani tiang ora pengasawane dike siwa kelawan durga dike pemargi Mamitang negeri titiang matur sisih ring Ratu Pranda binarta wenten malih babas atur titiang cah-cah wenten manut ring Ratu Pranda. Puniki ide penjelasan sane wau inde Kajang Sari titiang ngangganin semeton titiang sane sampun matur ring panitia inde paice Kajang Sari saking Suryan titiang pudikeun enten je boyo wantah sangkaning titiang mepinunas ring Suryan titiang boyo je titiang sangkaning titiang ngelungsur ring Suryan titiang pudikeun wantah runtuh wacanan Suryan titiang ring sikian ring sisian ide menawi titiang ning semeton titiang sami titiang sangkaning manah dulu sangkaning manah subakti ring desa puniki mawinan nyarengin pengabenan masal puniki mangda nenten wenten pikobet malih ring sekian panitia ring titiang baler mangkin titiang aturang ring singgih Ratu Pranda yen ing wenten runtuh wacana kade asapunika sapunapi titiang mangkin memargi
mangde sekadi pernikahan panitia sami Kajang Sari nika lungsur ring kenten ring tengah ring surya ide perande iki sarang-sarang tegena titiang watah ngelungsur pemargi manten mangkin ring ratu perande yening keangkat yening nenten keangkat titiang jagi ngaturang malih ring ide perande mangde nenten kepaice kenten mangde nenten titiang kekaryana yening mangde iriki sarang-sarang sami yening dados mangde titiang malih ngaturang ring ide perande suryan titiang kenten mangde nenten salet arse ratu perande tarang sarang panitia taler iriki niki boyeje wantah pinunas penglungsur titiang ring suryan titiang niki wantah rutuh wacana nide dungun matur kenten ratu perande kene baru kok mangai nggih yang sampun ide akan mepije punang nolak pije walau kenten aku de mau ngalak ngarepang aku de idem pije melahang namun mau pamane ngarepang papat picane apa sih genepang uli tengah panitia niku matur ten tadi mekar nolak kadenange saking panitia tenuning prosedur cara pedande orang tenawang kondange pedande ambisi dan namun sampun lu enten saking pernikahan Suryani lakar mepije kajang tapi ngomong tugas aku tuh pedande jagi mepije di tiang area nangka dimiliki nike manten anak besi picane ben pamane jerone airang telu ulen tengah ben nepang ben telu nike manten ten tadi jerone ben matur kena orang tiang tenawang madan sesanan pandito dia inggih dawuh kenten ampun aturan iki sampun boleh matur yang pedande sekarang sapuniki pernikahan Dani ngene kapude ide jadi mepije sekenang yen abse pamane mbok mangae nang 5 abse ide mepije di tengah ira mak ben papat niku manten nggih dawuh niki suryan titiang metaken yen niku akude meme lakar mangunang pun ya kenten namun tu pedande pedande ni mepaije anak pempije niku di panitia nggih ten sampun api yen di napine jagi lungsur ten sampun api jero ten sampun api maria lungsur yang lungsur pengampura ten sampun api nak niku pican surya ten tadi mbok nolak yang nyalahan harus tunas walaupun niku pun semakan jae aku de mau pije yang itu karena iraga bega pangde iraga pangwenten tunas picani bang ada masih tunas di panitia kan kata mantan nggih niku mantan niku penjawisane pangten bukan merebutin di pikiran sendiri nggih itu nipun manginan nyalit titiang yen dan sampun api napije niku arana dan sampun api tapi jero panitia ampun dia tegese nak wenten pije sing tadi iraga mengurangi Bang Margi dipecik sami asah saling masuk nggih niku manten Inggih suksemo nyaman sampun sidematur ing Ratu Singgih Perande sampun kepije pemargi dursang margiang nggih kewanten ledangan yen sampun kepije aku de kepije kajang saking ngrike laporan nggih mande titiang saya ge jadi pacang matur ing Singgih Perande nggih inggih indik pitrayatnya wonten malih duaning kalah puniki sampun titiang kenten demen niki rehat belum jadi pacang atur enten dia Perande katuran demen boga puniki sampun api wonten malih indik pitre puniki wonten harusnya mun sebetulnya sareng sami jabang dumun api nenen durung kepinah di Redaye Suang kalang tiang riki bang situ bandang nyauten sauden tiang monderen tepuin tiang kartingalen tiang di tasan pangten tumpang kinde kemari ini nggih sampun sami ngerti sampun sami manut di pekainan jerone suang-suang kemanten ampun nggih niki tutup acara pitrayatnya nggih
Nggih, titiang ngaturin galah 1 jam. Nggih. Lungsur boga rien titiang jadi pacang ngaturin ide merarian rien jadi pacang ngaturin titiang boga. Katuran demun ide rehat demun 1 jam. Susan punika daris malih muali jaga pacang ngelanturang indek pemargi atma wadana. Akadi punika rien galah tersangka angkat bertangi.